everyone, my name is Alicia and welcome to Rosmarika's kitchen. Today my mom is going to make a special dish and that's super yummy and super delicious. And this special dish name is vegetable cheesy pasta. That's so yummy and delicious. And if you like this video, don't forget to like, share, subscribe and comment down below. Thank you. वेजिटेबल चीजी पास्ता बनया पई मु नै जेठी गोटे कप पास्ता 2 चम्मच टमाटो केचप गोटे चम्मच सोया सॉस हाफ चम्मच चिल्ली सॉस लूण स्वाद अनुसार एठी मु 50 ग्राम चीज यूज करी 50 ग्राम ग्रीन मटर नहीं 4 चम्मच तेल एठी 2 पाखुड़ा रसुण गोटे कंचा लगा को छोट छोट करी एमती काटिकी नहीं पास्ता मिक्स ब्लैक पेपर पाउडर किसी कैप्सिकम को काटिकी नहीं गोटे गाजर को एमती काटिकी नहीं गोटे प्याज को काटिकी नहीं आ गोटे टमाटो को एमती काटिकी नहीं एबे चीज टक एबे ग्रेट कर दउची सब चीज एबे ग्रेट कर दबा मैं भी सब चीज के एबे ग्रेटेड कर देची एबे जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को एठी मु गोटे पैन रे पानी गरम कर देची पानी पूरा फुटिलाड़ी आम एबे पास्ता को बॉईल करवा पास्ता बॉईल करिया पई मु एठी हाफ चम्मच सॉल्ट ऐड कली गोटे चम्मच एठी ऑयल ऐड कली क्या को मिक्स कर देली एबे आमे पास्ता ऐड करबा ऑयल पकेले एठी और पास्ता गोटी गोटी रहिबो सेति पई मोटी ऑयल यूज कली केबे कवर करके लो फ्लेम रे आमे को 10 मिनिट पई बॉईल होबा पई देबा मझिरे मझिरे आपण आपु के चेक करथबे एबे 10 मिनिट हे जाईची एबे आमे चेक करिया पास्ता एबे बॉईल हेची कि नहीं कवर कर देबा मिक्स कर देबा आमे गोटे चामच रे एमती गोटे दिटा पास्ता नबा लेके एमती गोटे छुरी रे एमती काटिक देखिबा एटा बॉईल हेची कि नहीं आपण देखि परचंती सब जांक पास्ता बे काटी जाउची तापर एटा बे भलो की बॉईल हे जाईची एबे हमें कोन करबा एटा को मठी एटी गैस ऑफ कर दो फर्स्ट आके बे छानिया नेकी एक गोटे छणा नीची आरे रखी देली तापर आके एमती टिके एमती खेळे दबा ए टिके गोटी गोटी हे जिवो और शीघ्र भी ठंडा हे जिवो एठी मु गोटे पैन गरम करची एठी एबे हमें किसी तेल ऐड करबा एठी मु 3 चम्मच तेल ऐड कर देली तेल टिके गरम होके आसिलानी आम कंचा लंका और रसुण के ऐड करवा कंचा लंका ऐड कली रसुण के ऐड करदे आपको तेल रे टिके फ्राई करदे एबे हम एठी प्याज के ऐड कर देबा प्याज के एबे टिके तेल सहित फ्राई कर देबा प्याज को हमें बेसी फ्राई करबानी एमती अल्प फ्राई करबा तापर एबे हमें गाजर को ऐड करदे गाजर सिझा टिके टाइम लगे तेणुक फास्ट आम गाजर को टिके ऐड करदे टिके फ्राई करदे तेल सहित हमें 2 मिनिट खंड एमती कवर करके सिझापी देवा गैस रो फ्लेम को मीडियम रखदे 2 मिनिट हो गलानी एबे हमें कवर को हटेबा टिके मिक्स कर दबा एते हमें टमाटर को ऐड कर दबा
ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। टमाटर को लो फ्लेम रे सिझापी आम 2 मिनट खंड छाड़देवा। तापर कैप्सिकम को आड करवा। कैप्सिकम बहुत शीघ्र सीझी जाए तेणुकर कैप्सिकम को लास्ट आड करवा। ए 2 मिनट हो गलानी कवर उठेदेवा। आप देखुं टमाटर टी सॉफ्ट हो गलानी। अब आम कैप्सिकम को आड करवा। ग्रीन मटर को आड करदेवा। टी मिक्स करदेवा। आम 1 मिनट सिझापी दबा। 1 मिनट हो गलानी। एबे कवर को हटेबा। मिक्स करदेवा। सॉस सब आड करवा। दुई चम्मच टमाटो सॉस, गोटे चम्मच सोया सॉस, हाफ चम्मच चिल्ली सॉस, सब सॉस को आम मिक्स करदेवा। एबे आम एथिरे पास्ता को भी ऐड करदेवा। मिक्स करदेवा। किसी सेकंड पे कवर करके छाड़देवा। आम कवर को बाहर करवा। पास्ता को मिक्स करदेवा। आम आगुरी पास्ता सिझेला बेले लुण पकई प्लस सोया सॉस रे भी टिके लुण अंश थाए तेणुक देखिकी आम लुण ये आड करवा। मुझे हाफ चामच रु टिके कम लुण ये आड कर पास्ता मिक्स ऐड कर ब्लैक पेपर पाउडर गोटे गोटे पिंच में पकई स्प्रिंकल करदेली। मिक्स करदेवा। यहाँ भी आमर बनीगला। लास्ट एवं आम यहाँ को ऑफ करदेवा गैस को। तापर टिके चीज के ऐड करदेवा। गला आम गोटे सर्विंग प्लेट को काटदेवा। एवं पास्ता को प्लेट रखी टिके जस्ट चीज पकई गार्निश करदेवा। टिके पास्ता मिक्स टिके ऐड करदेवा। जस्ट गोटे पिंच स्प्रिंकल करदेवा एमती टिके। बस एबे हमर पास्ता रेडी हो जाइए। तो एबे आलिसा एबे खाई टेस्ट करी कहबो आपनको एटा केमती होइछि। At least once. It's so good. It has like so many types of like vegetables and stuff. It has carrots and like capsicums, peas. It's so good. You guys need to try this at home. And if you like this video, smash that like button and now. See you guys next time. Goodbye.